রুজিনা নুর আলম ভাই রুজিনার কি হতো তাকে তো মালয়েশিয়া জোর বারো নুর আলম ভাই আমার ঠিকানা ক্যারি ভাড়া রুজিনা তাকে এখন মৌসুনি রেজিস্টার ক্যাম্প ফি বলো কমা দেওয়া 2-3 মাস পরে যত মালয়েশিয়া লয়ে যাবে রুজিনার একটা ধৈর্য ধরে তাইতে হাত ধরিবা जाते कहाँ मिन्नत फरियाद करोगे जाते कहाँ मिन्नत फरियाद करोगे लो हमने तुम्हें दिल दिया क्या याद करोगे क्या याद करोगे क्या याद करोगे तो बुढ़ो गोलो ये बहुत भाई है आई रोजिना नफा जमाई बुढ़ो गोरी मालয়েশিয়া निजो मोरे फीलिंग दूरी ओ रोजिना ताको होक दिन धैर्य धरी मालয়েশিয়া आइनुम पिया दला गोरी आई तोरे बादे ब्यान गजो मन कियो रे निजर बेबी बानाई लइलाम तुई रोजिना रे ओ बे तुई रोजिना रे आई नो मालয়েশিয়ার गोरी ओ रोजिना इनके लाल रोजिना भाई नंबर पे कांटेक्ट कर ले गाने भाषा पे जिन्हें क्या होता सारा न तो नरम भाई है रोज ना इंतजार करे तो लाइक गोरी रोज ना इंतजार करे तो लाइक गोरी मालয়েশিয়া आइबो ये दिन फीलिंग दूरी जे टाइम होते जाइबो यारो रोजिना जाइबो जे दिन आरो यार फुड़त खुशी लाइबो यारो दिलानत ओ रोजिना तू তুই চিন্তা নগরি ভাই গরি চিন্তা করলে সগর ভানি যাইব গজরি ও বলে যাইব গজরি ও বলে যাইব গজরি দিলাম ঠিকানা ও সুন্দরী জিবাই আছে নামে রুজিনা মুসনি রিস্তার ক্যাম্প দিলাম ঠিকানা जाते कहाँ मिन्नत फरियाद करोगे लो हमने तुम्हें दिल दिया क्या याद करोगे क्या याद करोगे क्या याद करोगे
দু তিন মাস তুই থাকো বন ইন্তজার করি তোর মালয়েশিয়ায় নম ফাস্ট করি ওবন বিমানত গরি ওবন বিমানত গরি জোহর বারুর বন বিডি বিকল গরি ওই লই আইতে তোর বিডি বিকল গরি লই রোজিনার খবর ও রোজিনা তুই ন যাবি গো